अपनी शक्ल देखी हो। दर्द के सफीर लाला अताउल्लाह सखीलवी की जिंदगी के वो यादगार लम्हात जब उनकी पहली मर्तबा खाना काबा पर नजर पड़ी तो क्या हुआ, और जिंदगी में मुस्कुराने और रुलाने वाले 3 यादगार वाकयात आप लोगों के लिए इस वीडियो में पेश हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। फनकारों और गुलकारों को वैसे तो गुनहगार समझा जाता है क्योंकि बज़ाहिर उनका ताल्लुक एक ऐसे मुआशरे और फ़न से होता है जिसकी मजहब इजाज़त नहीं देता, लेकिन बहुत से फ़नकार ऐसे हैं जो मजहब के फ़राइज़ अदा करने में दूसरे नेक लोगों से भी बड़े आगे हैं। दर्द के सफ़ीर लाला अताउल्लाह खान सखीलवी, जिनकी आवाज़ में हज़ारों गीत रिकॉर्ड हुए और उनका नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अगरचे आप ये समझते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा एवार्ड गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बल्कि मेरे चाहने वालों का बेपनाह प्यार है, लेकिन लाला अताउल्लाह सखीलवी से जब एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू किया गया तो उस इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ, जिंदगी का सबसे यादगार और इमोशनल लम्हा कौन सा था जब आप अपने जज्बात पर काबू ना रख पाए हों और आंखें बेसाख्ता भीग गई हों। तो अताउल्लाह सखीलवी ने उन्हें जवाब दिया कि जब मैं पहली मर्तबा हज अदा करने गया तो मेरी नज़र खाना काबा पर पड़ी। जब मेरी नज़र खाना काबा पर पड़ी तो वहाँ पर मैंने देखा कि अब शायद मुझ में वो ताब नहीं कि मैं चल सकूं, मैं एक कदम भी आगे उठा सकूं। अपने गुनाहों और नदामत का बोझ मेरे ऊपर कुछ यूं तारी हुआ कि मैं ज़ारो ज़ार रोने लगा। और इस बारे में उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का ये वो यादगार लम्हा था जब मेरे पास कहने के लिए कुछ ना बचा, और जब मेरे पास कहने के लिए कुछ ना बचा तो वहाँ पर मैंने अपनी एक नात पढ़ना शुरू कर दी, और जो मैं वो नात पढ़ता जाता था मेरे दिल में सुरूर और सुकून की फिजा पैदा होती जाती थी। नाज़रीन सामीन, अताउल्लाह सखीलवी ने बहुत सी नात भी पढ़ी हैं और उनकी कुछ नातें तो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई हैं। अभी भी अगर आप यूट्यूब पर अताउल्लाह सखीलवी नात सर्च करेंगे तो सैकड़ों नातें आपको नज़र आएंगी। नाज़रीन सामीन, अताउल्लाह सखीलवी जिनका ताल्लुक मियाँ वाली से था और अपने फ़न में वो कुछ ऐसे यकता साबित हुए कि उसकी मिसाल तो क्या, उस जैसा ही होना मुमकिन नहीं। अताउल्लाह सखीलवी के शोरे आफाक गीतों में कमीज तेरी काली वे सोने फुल्ला वाली, मैनू कर नहीं साड़ के कोला वे बोल सांवल न रोली सांकू, अगर अहदे वफा के बाद भी कोई मुकर जाए, इश्क पवाया जंजीरा निक्की जिगल तो रुसदे समेत बहुत से ऐसे गीत हैं जो अताउल्लाह सखीलवी ने अपनी आवाज़ में गाए और उन्होंने अताउल्लाह सखीलवी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। दर्द के सफ़ीर लाला अताउल्लाह सखीलवी की ज़िंदगी भी मुख्तलिफ वाक़यात और कहानियों से भरी पड़ी है। एक मरतबा जब अताउल्लाह सखीलवी से पूछा गया कि आपके नज़दीक आपके कैरियर का वो लम्हा जब आप बेसाख्ता कहकहा मार उठे हों, तो उन्होंने कहा, मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक गाना गाया जिसके बोल थे, कोई वसे मियाँ वाली कोई वसे वहाँ थे, कोई समय कंडियाँ थे कोई समय बाँ थे। तो जब ये गाना नशर हुआ तो मुझे रात के किसी आखिरी पहर में एक कॉल मौसूल होती है, आप लाला अताउल्लाह सखीलवी बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, जी मैं ही मुखातिब हूँ। तो उन्होंने कहा, एक सवाल है ज़रा बताएंगे? तो आपने कहा, हुक्म कीजिए। तो वो खातून मुखातिब हुई, आपने एक गाना कहा है, कोई वसे मियाँ वाली कोई वसे वहाँ थे, कोई समय कंडियाँ थे कोई समय बाँ थे। इसका ज़रा मतलब समझा दीजिए। तो अताउल्लाह सखीलवी ने जवाब दिया कि देखिए मोहतरमा, हमारे यहाँ एक सिन्फ होती है, पहला मिसरा बेमकसद है, दूसरे मिसरे में आखिरी बात है। तो उन्होंने कहा, ये हमारी ख्वाहिश है कि हमारा महबूब हमारी बाहों में आ जाए। तो उन्होंने कहा, आपकी ये ख्वाहिश तो है, लेकिन क्या कभी आईने में अपनी शक्ल देखना नसीब हुआ है? उस पर फिर बेसाख्ता लोगों ने एक कहकहा लगाया। लेकिन अताउल्लाह सखीलवी की ज़िंदगी में एक और बड़ा और यादगार वाक़या तभी
ہی آیا جب عطا اللہ سخیلوی باہر گئے اور انگلینڈ میں وہ کہیں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک دوست بھی تھے کہ آپ لوگوں کی گاڑی میں کچھ مسئلہ ہو گیا تو آپ لوگ سائڈ پر ٹھہر گئے. وہاں پر ایک انڈین شخص جا رہا تھا, اس نے آپ کو لفٹ دی اور جب آپ لوگ اس گاڑی میں بیٹھے تو اس نے کیسٹ لگائی جس میں عطا اللہ سخیلوی کا ایک پرانے زمانے کا گیت نکی جی گل تو رسدیں ڈھولا تیری کمال ہے وہ چل گیا. عطا اللہ سخیلوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے اس سے پوچھا یہ جو آپ نے گانا لگایا ہے یہ کس شخص کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو مجھے یاد نہیں, لیکن یہ ایک ایسے درد بھرے انداز میں گیت گاتا ہے کہ ہم پردیسی اور مسافر اس کے گیت ضرور سنتے ہیں اور اپنی تنہائی کے لمحات میں اپنی آنکھوں کو اشکوں سے بھر دیتے ہیں. تو اس ساتھی نے کہا کہ یہ جس کا گانا آپ نے لگایا ہے وہ آج زہ نصیب آپ کی گاڑی میں آ بیٹھا ہے. تو اس نے جب عطا اللہ سخیلوی کو دیکھا تو یکدم گاڑی روکی اور آپ کو وہ عزت اور احترام دیا اور عطا اللہ سخیلوی کے بقول بڑے بڑے ایوارڈ ملے. چاہنے والوں کی یہ محبتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا. اور ایک واقعہ عطا اللہ سخیلوی کا اور بھی بڑا دلچسپ ہے. جب عطا اللہ سخیلوی ایک مرتبہ اپنے میاں والی میں جا رہے تھے اور یہ اکثر و بیشتر ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک ٹرک آیا اور وہ ٹرک عطا اللہ سخیلوی کی تصویر اس کے پیچھے آمیزاں تھی. اور بہت سے ایسے آپ لوگوں نے بھی تصاویر میں ٹرک گاڑیاں دیکھی ہوں گی جن کے پیچھے عطا اللہ سخیلوی کی تصویر ہے. تو عطا اللہ سخیلوی رکے ٹھہرے اور اس نے عطا اللہ سخیلوی کو دیکھا تو اس کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کون ہے, کیونکہ وہ تو چاہنے والے تھے, پہلی مرتبہ لائیو دیکھ رہے تھے, تصویر تو ٹرک کے پیچھے بنائی تھی, آواز کے تو شدائی تھے. تو عطا اللہ سخیلوی کے ساتھی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے ٹرک کے پیچھے تصویر بنائی ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں ان کا نام تو نہیں آتا لیکن ہم ان کی کیسٹ سنتے ہیں اور ان کے گانوں کو کچھ اس طریقے سے پسند کرتے ہیں کہ ہمارا سفر آسانی سے گزر جاتا ہے. اور پھر اس شخص نے بتایا کہ بھائی یہ پیچھے تصویر والا آپ کے سامنے لالا عطا اللہ سخیلوی کے روپ میں ٹھہرا ہے. ویور میں آپ کو یہاں پر ایک اور بھی ان کی زندگی کی بات بتاتا چلوں. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا میرا تعلق میاں والی سے ہے جہاں آج بھی کیسٹ کی دکان نہیں ہے. تو آج سے 40 سال پہلے نہ جانے کیا صورتحال ہوگی. اس صورتحال میں اس مقام تک پہنچنا, اپنا نام بنانا اور اپنے کام سے لوگوں کو متعارف کرانا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور عطا اللہ سخیلوی کی طرف سے یہ فوک موسیقی کے لیے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں موسیقی ہے وہاں کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہے.